day, Cactusville. This is Cactusville Angkor Levy reporting live from the most joyful and faith-filled place, the Vacation Bible Experience. And today, we are celebrating a very special moment in our journey as we gather for the third Sabbath of our Vacation Bible Experience with a powerful theme, Cactusville, where kids are called to follow Jesus. Kids, are you ready to learn, grow, and have fun with Jesus today? I know you are all excited. Yeehaw! Sa ikatulong nga Sabado sa atong Vacation Bible Experience, ang mga bata nakakaton nga ang pagpasaylo usa ka dakong pagtulun-an ni Jesus nga kinahanglan nato buhaton sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Gitudluan sila nga bisan pa og adunay nakasala kanato, gitawag ta ni Jesus nga magpasaylo sama sa iyang pagpasaylo kanato. Dili lang pagbasa o pagtuon ng ilang gibuhat karong adlaw, apan puno usab kini sa kalipay ug kahibalo. Ang mga bata nag-enjoy sa ilang craft activities, diin ilang gipakita ang ilang creativity ug kahibalo pinaagi sa paghimog mga artwork nga may kalabutan sa pagpasaylo og gugma. Nalingaw usab sila sa Chuckwagon Snack Station, diin sila mismo ang nag-andam sa ilang snacks. Kini nakadugang sa ilang kalipay samtang nagkat-on nga ang pagtinabangay o pagpakig-uban importante kaayo. Sama sa gitudlo sa Biblia, si Jesus mismo nagpakita og tinuod nga pagpasaylo bisan pa sa mga nakasala kaniya. Busa karong adlaw, gipahinumduman ang mga bata nga ang pagpasaylo nagpasabot sa pagbiya sa kasuko ug kasakit sa kasing-kasing, paghatag og ikaduhang higayon sa uban, pagpakita og gugma bisan lisod o pagpagpili sa kalinaw imbis kasuko. Sama sa cactus nga mabuhi bisan sa desyerto, ang kasing-kasing nga makat-on og pasaylo mahimong lig-on, malinawon ug puno sa gugma. Busa mga kids, karong ikatulong nga Sabado sa atong Vacation Bible Experience, atong nakatunan nga kita gitawag dili lang sa pagsunod ni Jesus apan sa pagpasaylo sama kaniya. This is your Cactusville Angkor Levy reporting, reminding everyone that we are called to forgive just as Jesus forgives us. Yeehaw! Chosen by God.